Mali Bamada. Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tali bi ye alamisa ye mai kalo tile 5 san 2022 awɔ Bɔkari Tarawele alamisa o alamisa karamɔgɔ Daba Tunkara Bɔkari Tarawele aw bɛ bɛn kunnafoni balan ale kɛnɛ kan awɔ bi sɔgɔmada na karamɔgɔ sen bɛ kirikila o kuma e ni ne ye an n'an wakili don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sɛbɛnnikɛlaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn magɔn kɛbaw n'i y'a mɛn an bɛ kuma kunnafoni balan kan Bɔkari Tarawele dɔw de ye baara kɛ ka bila anw ɲɛ anw ta ye to mɔlen bannen ni k'an tɛgɛ ko ka gɛrɛ a la ne ko e ka misaliw tɛ ta foyi wɛrɛ ka dumuni kɔ o tɛ baasi ye o n'i ye sɛnogo jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ i ka dumuni ko in a bɔ mɛ tulo la koyi n ko n'i ye sɛnogo jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ Bɔkari Tarawele baara in ye maa saba baara ye sɔgɔmada na maa min b'an garisɛgɛ la o de ye Mamutu Kamara denmisɛn tɛgɛ ko k'a fo ka waleɲuman dɔn n'i y'a mɛn ko kumalikɛlaw b'u sigi k'u fari foni a jubaju ye technicien siga t'o la technicien de bɛ kumalikɛla galabu diya technicien de bɛ kumalikɛla fari foni wa technicien de bɛ kumakɛla ka galabu faga tɔn technicien jɔyɔrɔ ka bon kumalikɛla ka baara la ayiwa kɔrɔfɔ t'i kɔrɔ Mamutu o kuma bi sɔgɔmada na Bɔkari e ni ne da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔnlen bɛ ni Mamutu sɔnna o kuma man ka kan sisan a ka kɛ ten Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ntomo bɔkun ye dɔn ye siga t'o la ne bɛ n tɛgɛ don joona ado l'œil du Mali Mali ɲɛ Yves Sangare nin ye fulakɛ ka sɛbɛnni ye awɔ Bɔkari Tarawele a ko Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛ baara mun tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Mali fan fɛ o banna fasiri b'a ko an ka jamana ɲɛmaaw ye tɛgɛnɔbila kɛ ni ka porte-parole du gouvernement n'o ye gouvernement ka kuma lasela colonel Ablaye Maïga Bɔkari Tarawele ni ka yamaruya a ka bɔ ka kuma jɛman ye Bɔkari Tarawele mun ni mun nana ne nin ye bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ waati labanw la baara kɔni a gɛlɛyalen bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ don o don cɛw ye ka suwa bɛ ka da fara nanga dɔ ko ka fara kan a ko Mali mana kuma o kuma fɔ Bɔkari Tarawele Faransi bɛ bɔ ni hakilina wɛrɛ ye min bɛna ni buruja ye min bɛna ni nege bɔ ɲɔgɔnna ye wa min bɛna ni e farifa ye fasiri b'a ko min ye Faransi n'a dun ma ye k'a fɔ k'u nakun y'an ka jamana in kɔnɔ ni kana Mali bɔ juguw bolo sabu se b'u ye Bɔkari Tarawele kɛlɛkɛcɛw b'u bolo a minɛnw b'u bolo si fanga jugu daga mun bɛ Mali dala ni kana taga bɔ Mali kan nka Faransi nalen Mali kɔnɔ Bɔkari Tarawele san 9 ko dɔ de farala kan siga t'o la Faransi nakun kɛra mun ye Bɔkari Tarawele an bolomadɔyɔrɔ kɛra mun ye o kuma n'a dun ma k'a fɔ ko Faransi nakun man ngolofa Bɔkari Tarawele mun dɔrɔn tor'u bolo n'u tɛna to parli la an ka jamana in kɔnɔ u k'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka Mali bila siga t'o la fasiri b'a ko min ye an ka jamana marabaaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw colonel Asimi Goïta a n'a ka gouvernement Bɔkari Tarawele u pasa jalen bɛ u y'a yira k'a fɔ olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye nakun mun b'u la o de ye ka Mali furan ka jɛ u fɔra ɲɛmaa minnu kɔ Bɔkari Tarawele olu ye bɔkanbi baara minnu kɛ olu ye kolokala minnu kɛ Bɔkari Tarawele jamana kɔnɔna la o kuma ko ka Malidenw ɲinɛ o baara cɛjugu kɔ Malidenw ɲinɛ o kɔ sira jumɛn kɔnɔ sabu lakana baara kun burujalen bɛ jamana tun kɛn bɛ batɛmɛsira ye Mali k'a segin a kɔrɔlen na Bɔkari Tarawele ni ka ko k'a jɛ k'a bila Mali kura minɛn kɔnɔna la o y'u ka hakilina ye fasiri b'a ko sigi kɛra ni ka miiri kɛ ka jateminɛ kɛ opération Barkhane Bɔkari Tarawele baara wɛrɛ t'u la bilen ni ka bamancɛ wale k'o kolokolo jamana in kɔnɔ o kuma colonel Asimi Goïta ka gouvernement u ye tɛgɛnɔbila kɛ k'olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ olu ka ta ka bɔ Mali kɔnɔ o de ma bɛn Emmanuel Macron ma o de ma bɛn Jean-Yves Le Drian ma o de ma bɛn Florence Parly ma fasiri b'a ko mun na an bɛ Barkhane gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ a baara ta k'u ye ɲuman caman kɛ dɛ Bɔkari Tarawele u ye ɲuman caman kɛ nka u ye juguman min kɛ maa bɛ se k'a fɔ ko de cayara ni ɲuman ye siga t'o la fasiri b'a ko min ye Takuba ye o kuma n'o ye Faransi fana ka jɛrɛjɛkulu dɔ ye min ye Takuba fana k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Mali ɲɛmaaw y'o fana ɲini Bɔkari Tarawele min ɲini hakilina minnu taara ni ka ninnu sɛgɛrɛ o de nana kɛ mankan belebeleba ye don o don u bɛ fo an ka kɛlɛkɛcɛw la don o don u b'an kɔrɔmatigɛ don o don u b'an buruja Bɔkari Tarawele min ye an ka sanfɛ siraw ye jamana y'a yira k'a fɔ Faransi kɔni gɛnnen ko ka bɔ jamana in kɔnɔ a tɛ k'u ka sanna pankuru labada u ka tɛmɛ an ka sanfɛ siraw fɛ n'u ma yamaruya a baara ta diɲɛ don o don u b'an da kɔrɔbɔ han don o don espace aérien malien don o don u bɛ tɛmɛ a kan cogo min ka d'u ye a filɛ dɛ Bɔkari Tarawele min y'o kankɔrɔbali min fana kɛra u nɔfɛ min ye Mali gouvernement ye tuguni u ye tɛgɛnɔbila kɛ o kuma Faransi ka darakɔrɔbali o kuma ko dɔ farala kan o kuma n'a dun ma k'a fɔ ko an y'aw gɛn k'an ka jamana bila anw ka jamana ye anw de ta ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya y'a ta min ka d'an y'an b'o de boloda mun na hali bi a bɛ k'an darakɔrɔbaw o kuma min ye Faransi ko yɛrɛ san k'a ko ban pewu bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ accord militaire o min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dabila pewu a baara ta n'u tora dakɔrɔbɔli in na a b'u kɔnɔ k'u bɛ se anw na o ka sabali koyi
n'an ci la ɲɔgɔn na diɲɛ don o don tubabu tɛ tigɛ a yɛrɛ la fo k'a ye a ye dugu masara cɛ ka ci ɲɔgɔn na jumɛn kɛlɛ sira fɛ c'est bien jɔmɔgɔla ye kara ye dɛ njɔ ye da sera kuma girinba mɔ dɛ jɔmɔgɔla ye kara ye sabali an k'a ɲɛfɔ an ɲɔgɔn cɛ u ka fisa ni kɛlɛ man ɲi a bara ta a bɛ ka t'o fɛ Bakari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye Faransigaw ye o tuma accord militaire mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'o tigɛnɔbilala san 2014 Bandaw jamana masakɛ kɔrɔ ale tun ye ministre de la défense IBK ka tile waati ale de accord in tigɛnɔbila maa min ka yamaruya kɔnɔ o ye jamana kuntigi ye Bakari Tarawele accord in kɔnɔ kuma dibi caman b'a kɔnɔ min ye Mali ye ɲɛma fila maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa ko Mali kɔni nujuru tun bɛ Faransi de bolo Fasiriba ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo nka an sago t'an ka pankuru la an sago t'an ka taama la an sago tɛ hali kɛlɛ la o tuma ko jamana bɛ min ala an sago t'an yɛrɛ bakun na o jamana bɛ min Bakari Tarawele Fasiriba ko n'o ye Yves Sangare ye a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sanayɛlɛ mun sɔrɔ bi n'o ye armée monte en puissance don o don ka terroriste minɛ k'u kun ci k'u dafara Bakari Tarawele Faransi ma se ka min kɛ Faransi ye min kolokolo birifini bɔr'u ka fura ɲɛmɔ Bakari Tarawele min y'u ka dibi fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ u ka janfa jugu o min yera Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ dɛ o ɲɛsinnen n'o jatigɛ kama don o don Faransi bɛ ka an dɔgɔya Faransi bɛ ka an buruja k'an bɛ ka bin dugudenw kan an bɛ ka bin filaw kan maa minnu sigilen bɛ maa min ma bɔ an bɛ ka t'u fa o tuma ko Mali de bɛ ka banbagaciya boloda o tuma ko min kɔni ye communauté internationale ye u bɛ yɔrɔ jumɛn ko n'u ma Mali ɲangi dɛ u bɛ yɔrɔ jumɛn u ma Mali ɲangi waati min na an ka sɔrɔsiw bɛ da k'u kantigɛ o communauté internationale kelen tun bɛ min Faransi tun bɛ min u k'u jɔn ka dɔn mɛ an b'u ɲininka o la droit de l'homme structure fɛn fɛn Mali kɔnɔ n bɛ kuma in kɔ n b'a ta ni ka segin diɲɛ don o don an tɛ maa si lamɛn abada an ka taa Bakari Tarawele Yves Sangare le du Mali kɔnɔna la a ko nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sɔrɔla mun fɛ o de ye Faransi ka base laban min bɛ gosi ale bɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔ min ye Mali kɛlɛkɛcɛw ye o tuma k'u k'an ka jamana yɛrɛ bila an ye u taatɔla kolokolakanw de fɔra min ye Wagner ye u bɛ ka maaw faga k'u su don dingɛ dɔ kɔnɔ Mali ɲɛmaaw filɛ nin ye Mali baarakɛlaw filɛ nin ye o tuma ko ni communauté ma wuli Bakari Tarawele k'u bɛna dugudenw fa k'an ban pewu k'u su ka bila an na tuguni o daminɛna bi wa don o don u bɛ communauté su ka bila an na Bakari Tarawele olu taara minnu bɔ Mopti mara la k'u t'u ka kɔɲɔ kɛnɛ kan hali sini o enquête jaabi jumɛn bɔra a la a ɲɛ dɔnna sa o a ɲɛ dɔnna Bakari Tarawele o tuma n'an dun bɛ ka fɔ sa ko Mali ɲɛmaaw ye laɲini kɛ Bakari Tarawele min tɛ Faransi ka laɲini ye o tuma ko Faransi ni Mali cɛ kɛlɛkɛ baara mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ ko baara kɔni a banna n'a ma ban olu fan fɛ a banna anw fan fɛ u bɛ taa ka bɔ yan a kuma kana mɛn maa dabilen wa n'a ma ɲɛ sini ma an bɛ tigɛnɔbila wɛrɛ kɛ tuguni Bakari Tarawele ko bɛ kɛ ni Mali ka nafa ni tɔnɔ ye siga t'o la an ta tɛna kɛ Maliko la jɔnforoni ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ le du Mali kɔnɔ Yves Sangare ale ka sɛbɛnni don Yves Sangare ka fara Eju Mali fasirili jɛkulu kan Bɔjɛba an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Soir de Bamako Soir de Bamako maa min ka fasiri ye nin o ye Baru kolontigɛ n'o Umaru Ngoyi Ba ye Umaru ko min ye Mali dɛmɛbaa ye n'o ye Irisi jamana ye ko u m'u jɛniyɔrɔ fin kokura wa min ye diɲɛ sirigi naani tɔnba Jabala ye a bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ Kananko ma n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye o maa min bɛ Irisiw to a la n'o y'u ka lasigiden ye a ye wele bila ka Faransi wele cɛfaga gende kan bawo min ye taabolo min ni da bɔla ka don a la sisan n'o de ye Faransi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an farala ka bɔ ɲɔgɔn na bɛnkan min n'o tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ Kananko sira fɛ o ko o banna o sɛbɛn o farana ka fili min ye taabolo wɛrɛ hali n'a ma ɲɛ k'o bɛ dilan tugun o na dilan ni anw ka hakilina n'an kun tilenna ye a bɛ bɛn anw ma cogo min na a bɛ kɛ ten nka ka kɔ o ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Conseil de sécurité des Nations Unies ye i b'a ye k'a fɔ min ye Irisiw ka lasigiden ye a kɔni a ye wele bila jɛkulu in ɲɛmaaya bulon ma k'a fɔ u ka sigi wa a kɛra gundola sigili ye wa ɲɛfɔli minnu bɛ u bolo ani kɔrɔfɔ minnu b'u da kɔnɔ n'a ma ye k'a fɔ Faransi ni Irisi jamana kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a tɛ bɛntugu Faransi a n'a dɛmɛbaajugu olu k'u sago n'u dungɔ kɛ faso Malibaa la min ye taabolo in ye f'a kɔn bɛ kosɛbɛ bawo a bɛ waati jan bɔ anw ka finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka transition n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye min ye gouvernement ka kuma lasela ye n'o ye ministre de l'administration territoriale ye o kɔni o b'a la ka kuma o bɛ kuma min lase o de ye k'a bɛ siɲɛ caman bɔ kangari dalen kɔ ka ɲɛsin Faransi finitigilakaw ma u ka pankuru a kana to ka pan k'i yanga anw ka jamana sanfɛla la bawo u b'a la ka tegelumali min kɛ n'a bɛ wele ko espionnage u b'a fɛ ka dibidibi ko minnu ɲɛdɔn o ko ninnu pankuru ninnu pali ko an t'a fɛ bi an tɛ a fɛ sini o kɔrɔfɔ min bɔ ka bi i b'a ye k'a fɔ a kɛra i b'a fɔ jayagarima bɔ kan bawo diɲɛ don o don Faransi n'o ye force barikani ye o pankuru de bɛ pan anw ka jamana kunna a ka di u ye cogo min na kɔsada in na min ye gouvernement ka
ka kuma lasela ye a kɔni bɔla an ka jabarani kan n'o ye ORTM ka ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ accord de défense min n'o tun bɛ Faransi ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o ko o banna pewu o kuma tɛ fɔ tuguni wa min ye anw ka jamana sanfɛla ye k'a fɔ ko pankuru n'a de bɛ pantugu k'i yanga wa ni fɛn min bɔla o la i yɛrɛ y'o ɲini o b'a la ka fɔ ka ɲɛsin fɛn minnu ma o de ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye maa minnu bɛ yen n'olu na kan kun ye k'u bɛ jamanadenw n'u bolo minɛ lakana min ye jatigɛwale kɛbaaw ye n'o ye terroriste ye k'u gɛn ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o kɔni taabolo o yɛlɛmana ka kɛ ko wɛrɛ ye min ye Faransi n'a nɔfɛmaw ye u ye tɔɲɔ min ta k'o ɲɛsin maliyɛn ma an m'o hɛrɛ sɔrɔ u bolo bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye halisa gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga ka kuma lasela ye colonel Mayiga ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a minɛ communiqué in kalandenw na ka na se fo waati min n'o jala anw yɛrɛ ye sa pankuru dunan n'i panna anw ka jamana kunna n'i ye fɛn min sɔrɔ i y'o ɲini bawo min ye anw ka jamana a tɛ kɛ maa si ka batɛmɛsira ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Rusiw ka nin lasigiden ye Nations Unies na a ka danga n'o ye Anna Epstein Ɲeva ye ale y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo ye Mali ye lettre kɛ ka ɲɛsin Nations Unies ma a Conseil de sécurité bolofara min ye jamana 193 min bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a kalama degun min ni Faransi kɛn bɛ k'o ta k'o ɲɛsin anw ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ a seere ye o fana bɔlen koyi a dangan wɛrɛ bɛ yen Rusiw ka jamana tɔgɔ la Nations Unies kelen in na o de ye Dimitri Polyamski ye ale fana y'a jira k'a fɔ min ye Nations Unies ye o ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona bawo nin taabolo min filɛ nin tɛ se ka to sen na n'a ma ɲɛ k'a fɔ an y'an sen bɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn na Faransi a ka taa elɛni wa min ye jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'u sen da Faransi sen da nɔ na n'u ni Faransi kun tilenna ye kelen ye u ka taa ka bɔ jamana faso Maliba kɔnɔna na bawo min ye anw ka espace aérien ye k'a fɔ k'i ni sago ni dungɔ kɛ a la a ka di ye cogo min na waati ni don nataw kɔnɔna na ko n'i y'a kɛ i taabolo ye ni fɛn min y'i sɔrɔ i y'o laɲini min ye Baru kolontigi ye ale min ye fasiri kɛbaa ye a y'a jira k'a fɔ nin taabolo ye ko nin b'a jira k'a fɔ min ye kɛlɛ ye k'an kɛn bɛ k'o labɛn wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye Faransi a kɔni o ɲɛmaaya bilo o kunnafoni na wa min ye kɔsada in na kunnafoni bɔ ka bin Faransi a ka minisiriso min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ Faransi ni jamana wɛrɛw cɛ sira taamali ma o kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min bɔla anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya bilo olu ka kuma lasela da kɔnɔ ko kɔrɔfɔ ye ko maa tɛ se ka kala turu a kan ko wa ko min olu ko ye hakilina min da n'o de ye force barikani ka taali ye ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ ani Takuba k'u ye furanjɛ min boloda k'a bɛ kɛ o de la koyi hali n'a ma ye k'a fɔ accord de défense t'a ni ɲɔgɔn cɛ tugun ko min ye k'a fɔ olu n'u ka kosow ni kasaw fara ɲɔgɔn kan galaba kɔnɔ k'u bɛ taa k'o tɛna kɛ ko ba ko n'i y'a ta k'a lajɛ hakilinajigi Baru kolontigi ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka kɛ k'a sabu kɛ ko bawo n'an ye Faransi gɛn Faransi n'an m'an janto bɛɛ a bɛna taa dibi baara wɛrɛw labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko ka taa sɔrɔ fana hakilinajigi ko kura min ye MINUSMA ye o cɛden minnu bɛ yan n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 10,004 wa ko min y'u ka mandat ye e ko mandat min t'a la ka di u ma o bandɔla tɛ wa n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ kurakuraya juin kalo nata a kɔni a kan ka kuraya o kɔnɔ ni danaya kura bɛ da MINUSMA kan u ka to anw ka jamana kɔnɔ o danaya bɛ da u kan wa n'u fana kan ka gɛn i b'a fɔ force barikani ni Faransi ni Takuba kan ka gɛn cogo min na o taabolo nata ni ka ɲɛsin u ma bawo ni ye nin mɔgɔ 10,004 ta ka lajɛ MINUSMA na Faransigaden caman de sɔsɔn bɛ a ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔw la o kɔrɔ ye sonzoro taara sonzoro nana min ye gosi ye o tun b'a fɛ k'o min kɛ k'anw ka finitigilakaw n'o forces armées maliennes ye k'u to a nɔgɔ k'o taabolo ye k'a ma sira sɔrɔ bolo koyi ko bawo min y'u ka janfa dilanlen ye u yɛrɛ u bɛnna a kɔlɔn kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongoiba a ka fasiri don Baru kolontigi an b'a fɔ Bakari ne bɛ n tɛgɛ don joona soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoiba ale fana ye Baru kolontigi dɔ ye Bakari Tarawele a ye kalimu ta sɔgɔmalen na a ko Mali camancɛ fanga ɲɛmaw Bakari Tarawele k'u ye dana ta ka da maa 3 kan ni k'olu bila ka taa Lomé n'o kofɔra o bɛ to ko jamana kofɔ farafinna tilebiyanfan jamana dɔ don an bɛɛ lajɛlen bɛ CEDEAO tɔn kɔnɔna la olu ka jamana kuntigi Fort Yasin bɛ Bakari Tarawele u taar'o la kuma ɲɔgɔnya parce que b'a ko nin kuma ɲɔgɔnya sɔrɔla sira jumɛn kɔnɔ a ko Mali bɛ embargo kɔnɔ nin y'o kalo 4 an ka da tugulen bɛ Bakari Tarawele n'a bɔra fɛn damadɔ la fɛn caman bɛ yen olu tiɲɛni bɛ dankun la Bakari Tarawele fɛn tɛ bɔ fɛn tɛ don a ko a kɛmɛ tiɲɛni ye sira caman kɔnɔ min b'a to embargo bɛ se ka wuli an bɛ se ka bɔ fɔɲɔgɔnkɔ kɔnɔ an bɛ se ka bɛn ko la Mali bɛ se ka dayɛlɛ ka bila diɲɛ ma na Bakari Tarawele min y'an ka transition ɲɛmaw ye o kuma u ye ministre 3 wele u ka taa Fort Yasin bɛ la kuma ɲɔgɔnya sabu jɔyɔrɔ mun b'ale la bi
Bokar Traoré k'a lamɛnlen don Bokar Traoré ko a sɛbɛmɔgɔ don o kuma ko kankelentigi fana don parce que b'a ko min ye ministre saba min taara i b'a ye k'a fɔ ministre des affaires étrangères n'o bɛ Abdoulaye Diop kofɔ ale de ye délégation ɲɛmaa ye ministre des transports madame Dambele Madina Sissoko Bokar Traoré ale kɛrɛfɛ i b'a ye ministre de l'économie et des finances min ye ayiwa Alfousseni Sanu Bokar Traoré ni maa saba o kuma kulu de pankuru ta ka taa jamanakuntigi ka cidenya la Bokar u taar'u dantigɛ poli min ye ayiwa Fort Yasimbe parce que b'a ko kuma bɔlen kɔ ka bin lettre mun b'u bolo u ye lettre kɔni ta k'a di Fort ma Fort ye lettre dayɛlɛ lettre kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye son excellence monsieur le président de la république togolais min ye Fort Yasimbe o kuma an nana ka na cikan lasi ma min ye malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kuma min b'a to hali bi fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ i ka k'a dala saba ye i ka fɔ ka bɛn k'a ni ɲɔgɔn cɛ sabu nin baara min n'i y'a daminɛ kabini waati jan Bokar Traoré o kuma ko baara in bɛ ka nɔ bɔ dɔɔni dɔɔni sabu min ye Fort Yasimbe Bokar Traoré a ye pankuru ta ni ka taa Konibarikaw fɛ olu ka masakɛ n'o ye Alassane Dramani Ouattara ni ka t'o la kuma ɲɔgɔnya k'a yira k'a fɔ embargo mun diyagoyalen filɛ Mali kan Bokar Traoré sariya tɛ embargo mun diyagoyalen bɛ Mali kan a baara ta an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye anw ye bara kelen kɔnɔkisɛw de ye an ye farafinw de ye a baara ta maa man k'an su k'an bila ɲɔgɔn na an k'an ka ɲɔgɔn ka nafa lajɛ an k'an ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ lajɛ an k'an ka ɲɔgɔn ka bɔnɛ lajɛ an k'a la an ka juru kunjoba maa min y'o fɔ o de ye Fort Yasimbe parce que b'a ko min ye CEDEAO ye n'i y'a lajɛ maa min ye a bange Mali jɔyɔrɔba b'o la o kuma ko Mali tɛ se ka bɔ CEDEAO la koyi ni Mali bɔra CEDEAO la ko ye CEDEAO ko bannen Fort Yasimbe ko o kuma min kɔni wulikajɔ hali bi ale bɛ tɛmɛ n'a ye cɛ o cɛ bɛ yen k'o de da bɛ nin sanction ko la maa o maa k'o de da bɛ nin ɲagili ko la Bokar Traoré k'a bɛ taama ta ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ ale b'a dɔn Mali ye jamana min ye jamana dennin tɛ jamana belebele don CEDEAO kɔnɔna la jɔyɔrɔ min b'a la min ye farafinna tilebin jɔyɔrɔ min b'a la Bokar Traoré n'a senbɔra kow la ni Amérique tora Mali ka kudayi a t'a tiɲɛ Mali dɔrɔn ko ye ko ale ka jamana min ni Mali tɛŋulen tɛ ɲɔgɔn na a b'a tiɲɛ ale yɛrɛ ye n bɛ taa Lomé n ka cɛ o tɛ Fort Yasimbe ka jamana ye o y'o ka jamana ye maa min bɛ bɔ yan ka taa Lomé n bɛ taa Sénégali ka taa Cotonou o maa ka ca dɛ hali sisan jamakulu bɛ sira fɛ Bokar Traoré min ye Fort Yasimbe o kuma a ye lettre kɔni kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen mɛn a y'a yira k'a fɔ nin tɛ baasi ye ale kɔni labɛnnen don sabu kuma min fɔra ale ye ale ye baara in daminɛ ka kɔn min ye wulikajɔ ye Bokar Traoré ko ni Ala ni kira sɔnna ma ko baara in bɛ a nafa bɛ bɔ a ko min kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min makɔnɔ o de ye wajibi fanga mun dan bɛ Mali kun Bokar Traoré ko Mali ne nin man kan kan kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ min taara ka Mali sɛgɛrɛ ko Mali n'a man kan o kuma ale na wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nin k'a yira a kɔrɔw la nin k'a yira a faw la a ɲɔgɔnna jamanakuntigiw la u ka sabali k'u bolo da u dusu la u ka embargo in ta ka bɔ Mali da la anw ko min kɛ ko an tɛ CEDEAO ma dɛ o de kɛn bɛ gɛlɛya ye o wa maa tɛ k'u su wɛrɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Faransi de b'u kɔkɔrɔ wa an tɛ sɔn Faransi ta ma dɛ ni CEDEAO bɛ kɛ anw fɛ o kan u bɛ kɛ anw fɛ o kan n'u t'anw fɛ yɛrɛ an ka fara ɲɔgɔn na a banna Bokar bolo mun b'a di o de bɛ sanfɛ ayiwa o de y'a fɔ CEDEAO ka budget Faransi de b'a fan giriman di a 2 tiers a sigiyɔrɔma 3 Faransi de bɛ 2 di wa mɛ min fana fɔ ye hali diɲɛ seleke naani tɔnba min filɛ nin o budget fana Américains de b'o tila sara e m'a ye o kun wulila k'u bɛ enquête kɛ CPU na ne de bɛ ka wari d'e ma e b'a fɔ k'e bɛ enquête kɛ i b'a lamɛn dɛ abada enquête dayɔrɔ la ka sɔrɔdasiw ka enquête ko kuma bɛ CPU datugu abada wa n'i y'a ye ni farafinna cɛbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ n'an bɛ dabila ka baara kɛ jamana in kɔnɔ an ka kuma da Bokar Traoré n'i y'a ye CEDEAO cɛkɔrɔbaw tɛ ka fɛn fɔ Emmanuel Macron ye dɛ o kuma a ka nafolo de b'u ka kɛsu kɔnɔ kuma bɛɛ filɛ nin ye kuma kɔrɔfɔ faamuna foyi tɛ bilen Bokar Traoré min ye kunnafonidila ka fɔ n'o ye Umar Ongoiba Bokar Traoré journal min kɔnɔ n'o ye Soir de Bamako ye i b'a ye k'a fɔ ka kuma a bɛ kolo kan u y'a yira k'a fɔ fɛn dɔ kɛra Ibrahim Boubacar Keita Mali masakɛ kɔrɔ o ka saya la Bokar Traoré ko Fort Yasimbe ale de kɛra sababu ye ni ka téléphone ci min ye Mali jamanakuntigi ma n'o ye colonel Assimi Goïta k'a yira k'a fɔ son excellence n terikɛ Mali jamanakuntigi min y'i deli fɛn dɔ la m'a ɲini fɛ i kana ban bolo o kuma min ye Mali masakɛ kɔrɔ min taara n'o ye Ibeka a denkɛ mun bɛ yen ni mandat d'arrêt b'a nɔfɛ o kuma n b'i deli Ala kama a fa masa ye i k'a to a ka don jamana kɔnɔ ka taa ɲɛda a fa su kan Karimu nana ko ja ko Karimu nana aw m'o ye maa si m'a ye Karimu nana ka na Ibeka su lajɛ fiɲɛ m'o fili Karimu nana Ala ni Fort Yasimbe ka deli Karimu donna Mali kɔnɔ ka na Ibeka su lajɛ k'a ka dugawu don kɛ ka tila ka taa mɔlɔkɔ Mali maa tatɔla ye
sabal de gain ja o de filɛ nin ye Bɔkari Tarawele maa tɛ ban ɲɔgɔn bolo a ko min ye jamana in kɔnɔ deli ale tɛ dɛsɛ fɛn na a ko Karimu kana IBK su lajɛ hali ni janaja baaraw ma k'a ɲɛna ko maa min y'o wuli ka jɔ kɛ k'o de ye Fɔr Yasin bɛ ye o tuma Bɔkari Tarawele min ye Fɔr Yasin bɛ ye ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari Tarawele k'a jɛ fɛn tiɲɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko colonialisme Goyita ye nin baara k'ale ka sɔn a bolo ni hakilina in na anw fana ka ko fila ɲɛkɔrɔ ye dɛ a k'i jɛ nin yɔrɔ fin dɛ a bɛ nin ɲɛnabɔ dɛ n'a bɛ nin ɲɛnabɔ Bɔkari Tarawele o tuma min y'a ka ministres ye a fana kɛn bɛ ka baara d'u ma an bɛ don min na ko bi k'an fana k'an sigi k'a lajɛ ɲangini min taara ka Mali sɛgɛrɛ dɛ min b'a to ɲangini bɛ se ka wuli Bɔkari Tarawele min fana ɲinina anw fɛ o de y'an k'a lajɛ sisan an ka don dɔ ko fɔ min b'a to kalafili bɛ se ka kɛ don min na Bɔkari Tarawele sabu ɲangini a gulonnen b'o de la o tuma Mali fana dɛsɛ bɛ ka don fɔ nka waati laban in na CNT députés ɲɛkɔrɔ min ye jamana premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale ko Mali ɲɛmaaw bɛnna san 2 kan o tuma o tɛ CEDEAO fɛla ko ye o san 2 mun filɛ nin ye an na to kan kudayi wa walima dɔn na b'o la wa o ɲininkali fana to min bɛ yen n'o ma sɔn ka san 2 ma Laginɛ Mamadi Doumbouya tɛ nin ale m'a fɔ ko kalo 34 o ko san 3 o ye san 3 ye ko foyi tɛ bɔ a la wa sɛdennin tɛ bɔ a sɔngɔ la ayiwa Damiba o fana ko san 3 ayiwa an t'an sigi k'a filɛ ko maa si tɛ ka Burkina transition ɲɛma n'o bɛ n'o kɛ jamana fila in na an b'an sigi k'a ko lajɛ a ko maa ka bagabali tulu b'u ja kan koyi olu ta ye san 3 ye an ko san 2 ayiwa kuma filɛ nin ye an ye min bɔ Soir de Bamako kɔnɔ Baru kolontigi Umaru Ongoyiba ale ka sɛbɛnni don Baru kolontigi an bɛ a fo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Bɔkari Tarawele hali bi bɛ fɛn min na o ma ban siga t'o la bala tɔgɔ bɛ di Bɔjabate naamu maaninfin i bɛ jɔ min jɔ i tɛ fili o sugudenw wuli waati ma abada ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau o don l'indicateur du renouveau ko an ka taa ministère de l'urbanisme et de l'habitat la dɛ ministre n'o ye Birama Kamɛna ye e ko kɔsada in na a ma da ci ka bɔ ɲɔgɔn na wa kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen a y'o bɔ ni k'o sansalama waasa maaninfinw olu hakili ka se ka sigi n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɔla kalama a tɛ ɲini ka kalo caman bɔ fɔlɔ dɔgɔkun damadɔ min ye logements sociaux ko ye a deuxième tranche min n'o kun kan ka di ni commission dɔ kun sigila o ko kama i b'a ye k'a fɔ jaabiw bɔlen kɔ a jirala k'a fɔ dibidibi wale o bɛ commission ka baara la min ye filamɛriw ye o yela baara in kɔnɔna na kɔrɔfɔw ni ŋunuŋunukanw kɛlen ka réseaux sociaux minɛ i b'a ye k'a fɔ ministre ye décision ta wa min ye anw ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ colonel Assimi Goyita a ye ci fɔ ministre Birama Kamɛna ye nin kɔrɔfɔ min filɛ nin ye nin ko a kana kɛ sabu ye ka malidenw bila ɲɔgɔn na commission kɔrɔlen a ka ci ka bɔ yen wa min y'u ka baara ye a ka sɛgɛsɛgɛw nɔfɛ fɛn min nana ni nin ŋanamu ni nin kalabanjɛya ye sɔnni ka se ka sigi a ko kan i b'a ye k'a fɔ commission kura dɔ wɛrɛ sigila commission kɔrɔlen cilen kɔ k'o sigi sen kan waasa min ye deuxième tranche ye logement ko dili la o ko baaraw ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ o lisiw fana bɔlen kɔ kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ min ye maa wɛrɛw ye olu fana wuli bɛ k'u jɔ k'a fɔ k'o fana k'o ma kɛ jɛlenya kɔnɔ ko maliyɛn ka ko fiɲɛ ye nin o tuma an bɛna an si den kɛ commission sigi la wa u ka nin ko ɲɛnabɔ dɔ kɛra nin ko in dibidibi la a bɛ se ka kɛ dugukolo feerelaw ka dugukolo feere k'a feere maa 100 ni 20 ma o kan ka kɛ Mali kura kɔnɔ bi ministre kumana ministre ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye lisi ye ja maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ commission kɔrɔlen in na ni commission in ci la dɛ san 2019 olu tun ye lisi dɔ dilan ka notification kolon kuntanw dilan o kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ ko logement sociaux dilan maa dɔw ma olu bɛ o san 2019 o logement sociaux sɔrɔbaw la ka taa sɔrɔ kalonjɛmɛ in d'a kan wa o y'o ta k'o di o jɛmɔgɔw ma o ningamaw u masurunyamaw ka sɔrɔ ka taa tɔgɔ lankolon fu dilan k'o kɛ ka lisi gonfler 2019 o y'a sɔrɔ an bɛ politique mɔgɔw bolo an bɛ politique mɔgɔw bolo 2019 o ko kɛla politique baaraw ye notification kolon ka tɔgɔ kuntanw ni tɔgɔ kolonw tɔgɔ lankolonw k'o kɛ ka lisi fa tewu k'a fɔ ko logement sociaux dilan misali logement sociaux dilen ma e tɔgɔ bɛ lisi kan mais i ma don i ka so kɔnɔ o de kɛla 2019 k'an ka mɔgɔ tɛ su kɔrɔ fɔ n'o tɛ ko anw ka tila k'a fɔ ko bɔ a ɲɛna bɔ a ma ɲɛ han a bɛɛ de ma ɲɛ n'o tɛ dɔw ɲɛna dɛ ko mana kɛ cogo o cogo sabali Bɔkari ko mana kɛ cogo o cogo ɲumanw bɛ yen
ayiwa kolon fana bɛ yen min ye 2019 ye i b'a ye k'a fɔ logement sociaux o lisi min n'o ta la ka tɔgɔlankolon ni tɔgɔkuntanw kɛ a la i b'a ye k'a fɔ o kɔsa waasa o ko in ka se ka dogo dɛ min ye nin commission maaw ye o seginna ko kura tun deuxième tranche min n'o kan ka di n'o kɛra mankan ye dɛ ni o kɛra sababu ye k'a commission tɔgɔ yɛrɛ ci ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ o ye maa minnu fɔ k'olu tɔgɔ bɛ 2019 la n'o ye a kumaniya olu ma k'a di u ɲɛnamɔgɔw ma o tilala k'o maa kelenw de fana ta tugu ka n'o fara deuxième tranche logement sociaux sɔrɔbagaw kan maa 100 ani maa 87 o so bɛɛ bɛ bɔ min ayiwa ministre kɔni n'o ye Birama Kamena ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ min ye maa 100 ani maa 87 ye nkalon min tala ka daw la k'a fɔ ko logement sociaux dil'u ma k'a sɔrɔ kalon tɛmɛ in tɛ a kan olu ka situation o de sɛgɛsɛgɛla k'o jateminɛ nin deuxième tranche di in na n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ lisi in yɛrɛ a kun kan ka se logement sociaux hakɛ min ma o bɛ taa 2,218 la nka n'i y'a ko lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ŋanamu sama ka bɔ a kɔnɔ a hakɛ min n'o kan ka di mɔgɔw ma cɛnin ka cɛnin na o bɛ t'i jɔ 1,993 n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ halisa ministre ko logement sociaux dɔw bɛ yen k'olu ma se ka dilan ka ban o dilanliw bɛɛ senna ko nka ko hakilinaw ta la kɔsa in na o baaraw yɛrɛ daminɛna kununko mɛ kalo tile 4 san 2022 maa minnu bɛ yen n'u bolola n'u ka minɛnw n'u ko kosow ni kasaw ye n'u ka baramaw ye an'u ka galamaw daliba ka t'u don k'u sigi logement sociaux ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen de bɛna gɛn ka bɔ a kɔnɔ parce que a ma kɛ jɛlenya kɔnɔ kana siga ministre y'o fɔ dɛ k'a fɔ mɔgɔw ye namarajɛkɛla jamana in kɔnɔ tugun jamana in a maa tɛ se k'a fɔ fɛnw bɛɛ lajɛlen tilenna nka min ye transition ye n'a sɔrɔ le taalen b'i sigi o kɔnɔ ka waso daminɛ k'a fɔ maaw ye ko ni sokura sɔrɔ ni logement sociaux sɔrɔ n yɛlɛmana n ka so kɔnɔ yan ye damu ye ko maa kelen ka tila k'i ka minɛn cɛtɔla lajɛ tuguni IC bɛ taa bɛɛ fumali ka kɛnɛ malo bɛ dɔ fa o baaraw daminɛna kununko malo bɛ dɔ fa mɛ kalo tile 4 san 2022 nin bɛɛ ye commission in ka ŋanamu ye wo ni maa minnu kun bɛ nin jɛjugu ni janfajugu la o de ye office malien de l'habitat ye o maa fila kɔni sɛgɛsɛgɛliw wulilen kɔ ka jɔ o y'u tɛgɛ da maa fila ka ŋwɛ k'olu cɛ ka t'u bila kasobonba la maa kelen bɛ yen o min kun ye office malien de l'habitat yɛrɛ ɲɛmaa ye dɛ ale ye Segu kɛ ale kɔni a b'a la ka ɲini hali sini a ma ye bolila a ma ye a b'a la ka ɲini yɔrɔ kunnafoni kun y'a jira k'a donna A26 finman dɔ kɔnɔ k'i kunda Burukina kan a b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire ni min ye ŋanamu ni kalabanjiya kɛ o bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire aw bɛ taa b'anw sɔrɔ yan u bɛɛ dugukɔrɔ kɛra Côte d'Ivoire kɛ ayi n'u taara u bɛ na boli tɛ dan kɛ o Côte d'Ivoire ma kɛ Mali réfugié ɲɛjugu yɔrɔ ye sa wa fɛn tɛ nin i tɛ ɲuman yɛrɛ kɛ Kacho fana tɛ yen la kibaru nin ko in ne kɛla ta bɔ jabate n'i ye ko in ta k'a lajɛ ministre y'a jira k'a fɔ logement sociaux ko kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale kɔni bɛ ministeriya la ŋanamu o tɛ kɛ tuguni wa minnu ni a ka kan dɛ a bɛ di olu de ma wa min ye jamana ɲɛmaa ye n'o ye camancɛla fanga ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta a kɔni y'a jira Choguel Kokala Mayiga la o min ye camancɛla fanga fangabulon ɲɛmaa ye a k'a fɔ a ka ministre ye maa o maa bɛ yen ni ministeriya jɔyɔrɔ ta an bɛ ka kalifa i la yɔrɔ min kalifa i la i kan ka baara min kɛ e ko k'e fɔ bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'e ye nin baara kɛ ka se a hakɛ la wa min ye ministre ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri min ye anw ka jamana ye ko diɲɛmaa sigi in bɛ k'anw filɛ koyi diɲɛmaa yɛrɛ tɛ dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO président o sigi in bɛ k'an filɛ n'anw ma baara ɲuman kɛ ni jamana dɔw tola ka futinɛ ministre ninnu kɔrɔ a bɛna kɛ yɛlɛbɔnna ye dɛ ko n'a ko ma lajɛ diɲɛma jɔlen na a ko a bɛna tila ka taa kɛ malo ye malo min n'an b'an yɛrɛ ɲini a dankan na nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ studio tamani fɛ Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamadu S Tarawele Mahamadu S Tarawele ko Bakari Tarawele a ko baarabila mun bɛ sen na Bakari Tarawele a baara ta ko ka a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ maaw ye a ko n'i y'a lajɛ an ka taji feerelaw u kɛlen don kulu ye syndicat dɔ kɔnɔ Bakari Tarawele syndicat in kɔni a ye laɲini kɛ laɲini mun don Bakari Tarawele o de ye ni ka se k'a ka baarakɛlaw lapasa Bakari o ye syndicat ka baara ye min ye station minnu bɛ yen n'o ye Shell ye Total la Orixa Ola Énergie Bakari Tarawele min y'o baarakɛlaw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan Bakari Tarawele ni ka baarabila kɛ baarabila in kɛra a daminɛna nin y'a kalo kelen ni ɲari fasiriba ko a ko bɛnkan tigɛnɔbila minnu kɛra n'i ye jateminɛ kɛ min ye UNTM Bakari Tarawele o ye sigikafɔ dɔ kɛ sabu olu ka laɲini kɔnɔna la ka taa bila CNPM na ale ni jamana gouvernement
Bɔgɔ Tarawele u ye sigi ka fɔ dɔ kɛ ni ka tɛgɛnɔbila kɛ fɛn dama dɔ bɛ u y'olu waleyaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye taji feerelaw ye Bɔgɔ Tarawele u ni fɛn minnu ka kan u ka sara Bɔgɔ fɛn minnu kan ka bila u ka magama kɔnɔ n'o ye INPS ye n'o ye assurance maladie obligatoire ye Bɔgɔ Tarawele min b'a to u bɛ se ka galabuja u fari kana fa baara la nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛnɔbila la nka tɛgɛnɔbila min kɛra Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'a baara tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na dɛ parce que b'a ko min ye san 2005 i b'a ye k'a fɔ u sigilen bɛ ka lajɛli kɛ min ka makɔnɔni kɛ parce que b'a ko bolo m'a funu a bɛ da tigi kan na a ko nin tɛgɛnɔbila min kɛra a kɛra kumakan min kama ko kumakan kan ka bato wajibi la nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a tɛ ka k'a kɛcogo ɲuman na min ye sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamadu S Tarawele ale yɛrɛ kɔni wulila ni ka taa lamɛnli kɛ Bɔgɔ Tarawele tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca a ko nin kuma min fɔra da kɔnɔ k'a yira k'a fɔ station baarakɛlaw bɛ baarabila la a k'u bɛ baarabila min na ale bɛ taa a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔn station kofɔlen minnu don n'o ye Shell Total Oryx Ola Energy Bɔgɔ Tarawele ni ka taa a ɲɛmayaso yɛrɛ la ka taa ɲininkali kɛ a ko ale y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa ɲininkali mun kɛ Bɔgɔ Tarawele siga kɔni tɛ min na grève ko ye tiɲɛ nka fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔna la Bɔgɔ Tarawele a ko min ye Total maaw ye Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ olu ka ɲɛmaaso kumana olu ka ɲɛmaaso ye mun fɔ Bɔgɔ Tarawele o de ye k'a yira k'a fɔ ko baara mun tɛgɛnɔbilalen filɛ Bɔgɔ Tarawele k'i b'a ye k'a fɔ k'olu ye paraɲɛ belebeleba kɛ a la o tuma k'olu ka baarakɛlaw Bɔgɔ Tarawele k'u janbɔ u la u ka baarakɛlaw o tuma k'u b'a fɔ u ni Ala cɛ la Mahamadu S Tarawele min sɛbɛn n'a b'an ɲɛkɔrɔ yan Bɔgɔ Tarawele min ye Total ko k'a ka baarakɛlaw sara a bɛ daminɛ 50,000 ni ka taa bila 50,000 a n'a kunkanfɛn a ko pɔmpisiw olu fɛ o ye 65,000 o tɛ 13,000 ye Total la parce que b'a ko kuma caman bɛ fɔ ŋunuŋunu na kɛrɛfɛ o kuma ko ale yɛrɛ taara ta sunkɔrɔ de n'o ye Mahamadu S Tarawele ye a ko n'i y'a lajɛ kuma minnu bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ Bɔgɔ Tarawele ko ani Total ɲɛmaaso ye min fɔ k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na a ko Total ɲɛmaaw kumana hali bi u ko olu ka sara tɛmɛnen kɔfɛ olu y'u ka baarakɛlaw don AMO la u ka baarakɛlaw bɛ INPS la Bɔgɔ Tarawele wa olu ka baarakɛlaw k'u kelen bɛ ka min ye darasi 100 k'o labila u ye baarajigi o baarajigi n'i b'a taji minɛ i b'a taji k'i kun n'i b'i ka 100 minɛ i b'i ka sotarama ta voilà k'o ye baarajigi o baarajigi Bɔgɔ Tarawele o tuma k'olu ka baara k'a bɛ yɛlɛ 8 heures i b'a ye k'a fɔ ko jɔkun kɔnɔna la u bɛ heure 40 u b'o baara a ko adamadenya hakɛya tɔbɔtɔli min ye foroba baara janto kan ka kɛ baarakɛlaw la hakilina mun na Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko Total maaw ko olu hakili bɛ o la o tuma ko n'i ye jateminɛ kɛ grève mun filɛ nin ye k'u bɛɛ taji feerelaw ye dɛ u ka lafasa tɔn don nka min kɔni ye dɛmɛ ye Bɔgɔ Tarawele olu kan'u fosi ka bɔ tɔw la u k'a yira tɔw la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye kelen ye Bɔgɔ Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'ulu kɔni bɛ ka baara in boloda n'o tɛ ko min ɲinina u ka syndicat fɛ k'ulu kelen don ka caman belebele k'a la u m'a fɔ k'u y'a bɛɛ kɛ dɛ nka u ye caman k'a la wa k'a tɔni mun bɛ yen k'o man ca bilen u bɛn'o tɔ dafa parce que b'a ko Bɔgɔ Tarawele n'i ye grève in yɛrɛ lajɛ a ko bɛnkan olu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan a ko Total ɲɛmaayaso olu kelen don ka maa minnu ta n'o ye gérant ye Bɔgɔ Tarawele ko gérant de kan ka baarakɛlaw ta baarakɛlaw bɛ gérant de ka yamaruya kɔnɔ gérant ani baarakɛlaw de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ Bɔgɔ Tarawele ko ɲɛmaaso fana ni gérant de b'a f'u ni ɲɔgɔn cɛ nka baarakɛla dɔw bɛ yen k'olu y'u pan gérant kunna Bɔgɔ Tarawele k'u ka taa sanfɛ k'o ye fana baara sariya sɔsɔli ye i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bolo ko gérant t'a la k'u ka hamina lase voilà k'o ye sariya sɔsɔ belebeleba ye ko baara dun kan ka kɛ sariya kɔnɔ Bɔgɔ Tarawele o tuma n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye gérant ye olu ni baarakɛlaw de kan k'a fɔ Bɔgɔ Tarawele o tuma kuma bɛ yɛlɛn ko y'u ka baara taabolo ye o tuma n'a dun ma kɛ ten cogo la ko baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o tuma min ye sigikafɔ ye o min kɛnɛ kun dalen bɛ ko sigikafɔ k'a datugura min ye pɔmpisiw syndicat ye Bɔgɔ Tarawele k'u ye baarabila min boloda k'u y'a ɲini hali bi o tuma ko min kɔni sigikafɔ ye sa k'u mago bɛ a la o sigikafɔ kura kɔni k'o dalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni sigikafɔ kura n'o ma mago ɲa Bɔgɔ Tarawele k'u bɛ taa baarabila la tuguni a ko baarabila min bolodalen bɛ tuguni Bɔgɔ Tarawele k'ala tɛna mɛn o fana kɛnɛ bɛna dayɛlɛ Bɔgɔ Tarawele ko ni o ma mago ɲa Bɔgɔ k'u kan ka taabolo min kɛ sabu filanan min bolodalen bɛ o ye 96 heures ye o ye tile joli n'i taara o kɔni fɛ i b'a jɛn Bɔgɔ Tarawele n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen o tuma k'u bɛ taa 120 heures la voilà o tɛ dɔgɔkun yɛrɛ bɛɛ sa Bɔgɔ Tarawele o tuma k'u fana sigilen bɛ ka ɲɛmaaw makɔnɔ ni koma b'u ka fɛn na Bɔgɔ Tarawele ko ŋaniya kura min b'u kɔnɔ k'o de bolodalen filɛ nka min ye Total ɲɛmaayaso ye ko k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la Bɔgɔ Tarawele k'ulu ye min k'u ka maaw ye Bɔgɔ Tarawele ko dagosi ka bɔ fo k'a dama tɛmɛ ko ni ko n'a ka kow tɛ k'ulu sema in ka ye nanga u bɛɛ ye taji feerela ye o tuma ka baarakɛla tɔw dɛmɛ yaasa laɲini bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ɲɔgɔn fɛ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don
Nouvelle horizon mo boje batambu fo hali ka fasirilikela ka fana fo ni yentega do ni sabambe bo sababu no kama ko ellene pana mami ngoni willa kan ko nyayini o ka fasiril jakulu ngoni asila mami maka nyininga o de fanta sangare ale jakulu do nyama no baragalo ka jakulu bay no central general de travailleurs du Mali dalatila ne bakuru balanga mako CGTM nyama no ya secrétaire général akoni aye aka kumaka nika aboka nyeshi jema ma kerengere nyala mi onga jamana chamanjara fanga nyamawi ukase ka ukofle uluka centralila na manye ka fo central bilebelo be onga jamana kono mi metalike UNTM na kata se CSDM ma mi ye CDTM ye mi ye ninje kulukura fana na be kumana barakelo twala no de central general de travailleurs du Mali nanga mako CGTM ulu fana keme ku kumaka mbo ka ay kuradu aski mama abe ko mama ha ni korofo indaga laje amama ko sube mi CGTM ye ukoni uya jira ka fo mi onga jamana ina fo jema be akalama chukomna sawo sa mi ye makalo tule gale ukoni obo ta ko ke baragelo ka doye baragelo ka lafzal ton jakulu muno be onga jamana ko nana o bele jelenga ma bi so itafa bawo mi ye defilo ye o beke alna soro la nyine afola ko defile teke ka sabuke kunjama ye bo mi ye CGTM ye ulu koni ajira ka fo mi ye onga jamana nyamo ye ube ajirula ka fo mi ye ni baragelo ka ni ndoyin ka taka nyene ake anyene maya ka sorola l'America onga barakela jekulu do de ka ubliga jonu ka murutili fe Chicago barakela munu ndume ulu koni kele koni sugu bele jele sigi singa wasa lere shegi nyango obo de ka barala ato ubese ka sengela fien bo chogomina ani bara waram damunda wale waram munu be ubulu o kase ko ubulu da ma je sika to barala kudai ke ka sika kodle ka sokon nana wani ya taka laje CGTM wa nyama no ya secrétaire général no ye fanta sangare ale koni ye ajira kan illa seli sembe fana sangare ba maka fana sangare ke ma fille ah bon allez do ok félicitations ma fille fana sangare aya jira ka fo mi ye aga tondo ye aba nyina nga chamandoro fanga nyama be uka ukofla ulu yera fana ka centrale la wasa mi uka wulika joy uka tondo ndwala nyini fo chama be ulu bla jilega se ka ke soro feye bo ni ataka laje ko ni mekalot le galay sa 2022 ko ni mbeke doye sa ulu ka jekulu bayma uka se ka uhamina chama fo jema ye kerengana nyala mi onga jamana chamandoro fanga blo nyama ye bo ko Mali kon nana ya mi ye jamana barakelo ye bela jile ngoni mbala ki so itafa mi ye bara ye obese ka kechuko mina hagli sigini basigi kono wa barakelo ka seka lakana ningu ga seka lakana uka taninga segi uka shizoni uka barakero ni nyanje haka ja mi uka hamino mvana ye no uka lanyinu ye uka seka nyebo baratiku fana yero ni ye korofo in laje CGTM ko ni ajira ka fo ulu ka ton sigili singa ni ya ataka laje no be welo ko acte de conformité no ye numéro 1179 PRB no dila commune sabana konna mauve ukoni yamorea di CGTM muma akasega aka hakilno ni kasega udangena mayasa bawo ni ya laje bara ka teta kanango bara ateta awika wele no ye uluka CGTM ye tumani tuma alna maget tuma belejele ye uka wele ku dado faso furuba cha barodala sigula no be wele ko débat public ko keme ka tege ngoni shi anga ministre somima o de ministre somi nyeshi mbe furuba chama no ministre de la fonction publique et du travail ani mi ye dialogue social mi ye o ministre ye ka ki kofle o ka jekulula bawo akembe ni mami ni da man fari jamana ngoro ne ko ni te kele fari da mi ye jama jere chama be ete wele ka jo keneka ko ga ko lu ka CGTM o lu te kele kula ga mi ye ministre de la fonction publique manituma akazi ku wele ku boko do kalama mi be barakela o ka kungango kibara nika okovo wa mi ye alisa fana zangare akoka bi sinzi feminga o de jeslani tomba mi be barako kunga no organisation internationale du travail o keme ka fere suku bele jile sigi singa mi ye beni kleyai ka sinzi oka sharia bolomu no jo sharia sabo no be oite tombo tongo nana o koni be baragelo ka fembele jile mana ko ko lu bo sinzi oka wo fona temele ko ka boy mi be déclaration do fona kofo o déclaration no liberté d'expression et d'association o fona be sinzi oka wa ka foko barakela ka bali aka barala wala maka
y'a bali ka don a ka baara kɛ kɛnɛ o kɔnɔna na ka sabu kɛ ko a b'a la ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ ko ni jamana marabagaw ka kungilenna tɛ kelen ye ko fana ko bɛ sariya sɔsɔ ko b'o kofɔ ko fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'o y'o taabolo ye laɲini bɛ nin bɛɛ lajɛlen nɔfɛ wa CGTM a ko ministre de travail et de la fonction publique ci dialogue ko min ye olu kɔni labɛnlen don u n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye central syndical tɔ minnu bɛ baarakɛlaw to a la u ni hakɛ min ka kan olu yɛrɛ fana ka hakɛ ka d'u ma ten u kana kɛ bolokɔfɛ maa ye min ye Fanta Sangare a y'a jira k'a fɔ waati ni don nataw kɔnɔna na u b'a laɲini waaso na ministre n'o ye ministre du travail de la fonction publique o ka se ka sigi ni ka kuma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indépendance kɔnɔna na kuma ka ɲi an bɛ dɛgɛ min o bɛɛ Bojabate ne ko bala cogo bɛ di Bokar Traoré n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura Les Échos fasiriba n'o ye Seydou Fane Seydou a kɛmɛ ka kalimu ta k'an ka taa Bamakɔ mairie la Bamakɔ maire ba n'o ye Adama Sangare Bokar Traoré ko dugu bila ka fisa ni laada wuli ye arabadon n'o kun ye kunu ye mai kalo tile 4 k'a ye laada la tile Bokar Traoré seli o seli n'o tɛmɛna Bamakɔ maire ba ale bɛ jama fara ɲɔgɔn kan mairie service technique ɲɛmaw ni ka taa bila maa minnu da bɛ conseil communal la Bokar Traoré jango ka se ka sanbɛ foli ta k'u sɛgɛrɛ ni ka tila ka Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka Bamakɔ ka waleɲuman dɔn a fɛla ko ye fɛn mun ye fɛn minnu b'a nin kan ni k'o da jama tulo kan fasiriba ko kunu lajɛso kɔnɔ a fara tɔntɔn min ye kunnafonidila ye an cayara kɛnɛ kɔnɔna la Bamakɔ maire ba a ye kuma ta a ye seli mun tɛmɛna n'o ye sunkalo seli ye a y'o sanbɛ foli ta ni ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ sabu ko baarakɛyɔrɔ la bɛn ni kelenya o de b'a to baara bɛ yiriwa o de b'a to baara bɛ sankɔrɔta Bokar Traoré ko maire kelen tɛ se ko la a ka danaya bɛ maa minnu ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la o de b'a to maire ka laɲiniw bɛ sabati o foli tɛmɛnen kɔ Bamakɔ tigiw dugutigilakaw marabolo ɲɛmaw a ye foli ta ni kulu sɛgɛrɛ Bokar Traoré folu bɛɛ lajɛlen bɔlen kɔ min ye an kunnafonidilaw ye a y'an fɔ k'an waleɲuman dɔn jɔyɔrɔ mun bɛ anw na a ko mago bɛ a la a ko min kɔni hakilina b'a la Bokar Traoré bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ka jagoya fanga mun b'an kunna a kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don ko caman na mairiba yɛrɛ a niyɔrɔ sɔrɔ a la ko caman na service bonda minnu bɛ mairiba kɔnɔ Bokar Traoré ka bɛɛ lajɛlen ɲɔngirilen don ala ni CEDEAO ka ni jagoya fanga in fasiriba ko Adama Sangare a ye jateminɛ kɛ ale min ye Bamakɔ maire ba ye Bokar Traoré laɲini minnu b'a fɛ a ko fɛn tɛ kɛsu kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn dugu ka goni o n'a ta o ta kan kan k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma fédérali n'o ye maanifin kelen o kelen san kɔnɔ i kan ka min sara Bokar Traoré kan kan jilaja an kana to sarabaliya la 600 o 600 Bokar Traoré o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛsu sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn mairie mago bɛ hakilina minnu na n'o ye kuranko kalanko jiko ka taa bila kɛnɛyako la nafasɔrɔ sira caman bɛ yen lakana yɛrɛ b'o la kosɛbɛ Bokar Traoré ko bɛ kɛ sababu ye ni k'o sabati an dala a ko jɔyɔrɔ mun bɛ 600 la a dagosi de ka bon fo ka dama tɛmɛ a bɔbaliya a fana degun ka bon fasiriba ko n'an ye hakili to fédérali la o tuma min ye Adama Sangare a y'a jira k'a fɔ sanuyako fana ye gɛlɛyaba ye a ko samiya bi sɛnsɛnɛ ka na min ye sanji n'a binna ka ban sumajugu de bɛ wuli yɔrɔ minnu ye dépôt de transit ye Bokar Traoré a caman bɛ bi ɲaman kolokololen bɛ yen a kɛn bɛ balaŋɛɲɛ ye mun na ɲaman kɛra balaŋɛɲɛ ye jɔn ni jɔn ni yamaruyala ni ka ɲaman cɛ a ko ɲininkali fana taara ni k'o sɛgɛrɛ a ko ozone Mali ni Maroko kɛlen don ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya kɛ Bokar Traoré ko nafolo ko gɛlɛya Mali kan ka nafolo dɔ di ozone ma ka baarakɛ sara o tuma ko nafolo dibaliya fana camanba de bɛ yen min ma sara ozone ye fasiriba ko Bokar Traoré n'i y'a lajɛ dugu saniya k'o ye maire ka hakilina belebeleba ye nka min tɛ bolo kɔnɔ n'i ko i bɛ bolo tunɔmi Bokar ko bolo laban bɛ kari min ye adama ye a y'a jira k'a fɔ hakili bɛ sanuya ko la fo ka dama tɛmɛ a fɛla ko don a bɛ danna ye a bɛ wuli n'a ye Bokar Traoré ko ni Ala ni kira sɔnna a ma ko dɔɔni tɛ tɔto ko la o tuma min ye Bamakɔkaw ye Bokar Traoré min kɔni ye tidirali 600 k'a b'o ɲini an fɛ k'an k'an jilaja sa an k'o di n'an y'o di ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ an mago bɛ baara mun na sigida kɔnɔna la k'a bɛna don o de la k'Ala ka Bamakɔ ja Ala ka Mali basigi Ala ka bɛn ni kelenya sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka san wɛrɛ jira an na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ Seydou Fane ale ka sɛbɛnni don yanni k'a bila Bojabate 600 min n'o ye fédérali ye donc ala n'a fɔra dutigi bɛɛ lajɛlen ka taa 600 sara maa caman bɛ 100 sara la 20 kɔni olu bɛ se k'a kɛ 80 tɔ u t'a sara bon ka tila k'i ka kuma bɔ i ka kuma tɔ dafa denmisɛnninw sen t'a la cɛkɔrɔbaw sen t'a la n'i donna san 60 kɔnɔ i sen t'a la muso lasirilenw sen t'a la denmisɛnnin 4 bɛ muso min bolo o t'a la a ko in kɔni jɛlen maa min bangera fo den 4 b'i bolo o t'a la maakɔrɔbaw t'a la denmisɛnnin fitininw t'a la kuma filɛ
n'an bɛɛ nin sara maa miliyɔn 20 jɔngɔla a bɛ fɛn dɔ dilan. A bɛ dɔ dilan. Nka n'an m'an ka baara kɛ. Sogo ka fasa muru daga gɔnɛ. An bɛ jigin jamana marabaaw la k'a sɔrɔ anw yɛrɛ waati dɔrɔn an b'o fɔ dɛ, an b'o fɔ. Anw ko k'an ka hakɛ. Sogo ka pasa. Anw ka kɛta ye min ye an t'o kɛ. O de ye gɛlɛya ye. I tɛgɛ don. Bɔjabate. N'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le Sphinx. O don. Le Sphinx. O ka nin sɛbɛn in. Nin y'a boliko 863 ye. N'i y'a ta k'a lajɛ. Olu fana ye kunnafoni sɔrɔ Zenith Bale fɛ. N'i y'a lajɛ a b'a la ka kuma fɛn min kan. O de ye anw ka blende an carton ninnu. Minnu kɔni n'a kɛmɛ ɲɔgɔnko taara sa ni a nafolo n'a dagosi bonyana kosɛbɛ. Bawo n'i y'a ta k'a lajɛ blende de type typhon MRAP n'i y'a lajɛ a kun jirala k'a fɔ ko blende minnu don a bɛ di anw ka finitigilakaw ma. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ maa min ka waati la o de ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye Ala k'a hinɛ. Bawo maa minnu fana bɛ yen n'o tun bɛ premier ministeriya la wa nafolomugu fana a kun sigi bɛ o wagande da la o de ye Dr Boubou Cissé ye. Wa n'i y'a lajɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ awa k'a fɔ ko a fɔra waati min na ko ka taa nin kɛlɛkɛminɛ ninnu san n'o ye blende 100 ye n'a nafolomugu n'a bɛ taa miliyari 100 bɔ ɲɔgɔnko la CFA wari la wa minnu taara commission kɛ dɛ e ko olu m'u sɛbɛn kɔrɔ tɛgɛ nɔɔma ko la wa bawo min ye CFA wari 100 in na a fɔ CFA wari miliyari 100 in olu ye CFA wari miliyari 45 olu y'o de yaalon ka bila u dufa kɔnɔna na. O bɛɛ b'a la de. Commission. Min ye an ka bureau du vérificateur général ye o bilala k'u ka taa nin ko sɛgɛsɛgɛ bawo a kun jirala k'a fɔ min ye Émirats Arabes Unis ye mais blende ninnu a sugubulon tala ka di olu de ma maa minnu bɔla ni ka taa baara kɛ maa dɔ fana de bɛ yen n'o ale ka société u taara o wakilu kɛ a ka société waasa u bɛ se k'u ka sanni feere a bɛ se ka latigɛ joona cogo min na o maa kofɔlen in dɛ a kɛlen kɔ ka commission du vérificateur général ye Dubaï kɔnɔna na a se wala kosɛbɛ bawo a y'a jira k'a fɔ gundola ko caman bɛ yen min ye blende 100 in sancogo ale b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ bawo u nanu wakili kɛ ale de ka société waasa blende ninnu bɛ se ka sangana di anw ka finitigilakaw ma ka taa sɔrɔ blende sugu minnu don n'i y'a mɛn ko blende marabakisɛ man kan o kuma y'a yɛrɛ ban wa ko blende en carton n'i y'a ta k'a lajɛ blende ko tɔgɔ de bɛ a la wa blende tɛ n'i don k'i sigi a kɔnɔ marifa nɛgɛ b'i kɛ ɲindi ye n'i ye ko in lajɛ min ye CFA wari miliyari 100 ye min ye nin blende 100 ye o kɔni a nafolo musaka a tun bɛ bɛn o de ma nka min ye a donni kama anw ka fangabulon ɲɛma n'o ye Dr Boubou Cissé ye olu de tun b'a fɔ an bɛ a fasiri kɛbaa fɛ ka taa se anw ka lasigiden min dun bɛ a donni kama fana n'o ye Kɔlɔn Sidibe ye o fana tun b'a fɔ an bɛ bawo ale de bɛ lasigidenya la anw ka jamana to ala min ye Émirats Arabes Unis ye kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Dubaï ye Dubaï kuma caman b'a nɔfɛ tɛmɛna ye kuma bɛ kɔfɛ tɛmɛna ye n'i y'a lajɛ min ye Boubou Cissé ye ka taa se anw ka jamana ka lasigiden ma Kɔlɔn Sidibe olu de kɔni da donna ko in na wa min ye intermédiaire ye dɛ n'o de kun kɛla sabu ye waasa sugubulon a ka se ka latɛmɛ joona anw ka se k'an ka blende 100 sɔrɔ cogo min na o maa kofɔlen in de ye ɲɛfɔli kɛ commission in ye n'o ye vérificateur ka commission min n'o bilala ka taa Dubaï ka taa ko in ni k'a sɛgɛsɛgɛ o de y'a jira fana k'a fɔ ko u n'ale bɛnna fɛn minnu kan a si ma ɲɛnabɔ wa u ka bɛnkan kun ye nafolo min kun kan ka di ale ka société ma o bɛɛ lajɛlen zalo la ka bila u dufa la min ye Dr Boubou Cissé ye ka taa se kɔlɔn ma olu kɔni de farala ɲɔgɔn kan ni ye CFA wari miliyari 45 ye k'o salo k'o yɛlɛn ka bila u dufa kɔnɔna na o b'a la k'u dun tɛ mudɛ n'i ye nin ko in lajɛ min ye jamana marabaaw ye minnu bɛ camancɛrɔ fanga ɲɛmaaya bulon kunna bibi na olu kɔni ko in k'a ko ka sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛla maa minnu bɛ yen kɔni n'olu kɔni n sen yɛlɛ nin nafolo ŋanamuli la aw ka nafolo u k'a lasigi jamana wagande kɔnɔna na wa n'u ni kasola don min ka kan u ka ta ni ka ɲɛsin u ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasiri kɛbaa fɛ ko yalima nin ko in a bɛna se ka se a dan na wa bawo n'i ye kow ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ ko ni sɛgɛsɛgɛli kɔni wulila ka jɔ nafolo don kunkanko kibaruya kan i b'a ye k'a fɔ tagalen ɲɛfɛ a ko a bɛ tila ka dansira la ko nin ko man ka kɛ ten minnu bɛ yen n'olu da donna na san 2020 a donni kama u ka wele k'u ɲininka bawo u tun b'a la ka baara kɛ jamana ye wa olu taara nafolo
nafolo min fana sama ka bɔ miliyari 100 in na n'o ye miliyari 45 ye k'a bila u dufa kɔnɔ u ka ɲɛfɔli kɛ kun min na o ye nafolo in ta nin kun ye sɛbɛn sabu min n'an y'a sama ka bɔ le sphinx kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ Zenith Bale bolo Bokari Traoré tɔrɔsi mana kɛ 10 dɔrɔmɛ dugu la cogo o cogo fiɲɛtɔ ale ka payi t'o la ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon Bokari joona joona an ka taa Dubaï kelen la Bokari ko est-ce que Dubaï Bokari o kuma min ye gundo ye a bɛ ka bɔrɔtɔ fasiriba ko a ko tile fila in na ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli Bokari Dubaï mun bɛ yen ni maa caman bɛ yen an b'an da ka sogo Dubaï taga la yɔrɔ sahalen don yɔrɔ nima yɔrɔ don yɔrɔ bɛ a ka di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka taa yɔrɔ min na diɲɛ alijinɛ a kana siga Bokari Traoré fɛnw ye sigilen bɛ sin ka hawuja nin ye tiɲɛ Bokari Traoré o Dubaï nɛ Bokari Traoré o kuma ko kolankolon dɔw bɛ yen Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ maa dɔw fɛ n'o ye Dubaï ka yɛrɛwolo dɔw ye banaw nafolotigiw don Bokari Traoré u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ kɔni t'u bolo sa o de ye kolankolon ka ye ko kolankolon de bɛ olu ni sahalɛ Bokari Traoré o de bɛ olu lafiya o kuma ko de ye olu ka hakilina ye an bɛ don min na ko bi parce que b'a ko Bokari Traoré nin tɛ ɲuman ye a ko i ɲɛ bɛ npogotigi caman na ɲanimanjani Bokari u cananja don Bokari Traoré u cɛ ka ɲi funa u ye o ye n bɛ taa Dubaï ko kɔrɔba la dɛ bɛɛ tɛ dɛ ko fɔ bɛɛ tɛ Bokari Traoré min ye Dubaï ka dɔw yɛrɛ bɛ yen olu t'a dɔn nin bɛ Dubaï yɛrɛ nin ye réseau de Dubaï kɔnɔ a ko nin waritigiw Bokari Traoré ala kuma fɔli man di u bɛ adamadenw minɛ Bokari Traoré ni ka bana kɔ dɛ subhanallah adamaden bɛ se ka kariya ka nin k'i maanifin ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ an bɛ taa lasɔrɔ ɲɛ kana to ka kuma munumunu sa kuma fɔ Bokari Traoré min ye nafolotigibaw ye o kuma ko k'u banna k'o kɛ maanifinw da kɔnɔ o de b'olu lafiya diɲɛ kɔnɔ ka i sara ni wariba ye a tɛ kɛ sutura kɔnɔ tugun a bɛ kɛ adamaden de da kɔnɔ u ye sutura fa k'o ban adamaden da kɛ mɛ ɲɛgɛn ye wa u ye sutura kɔnɔna fa k'o ban min b'u lafiya san min ka d'u ye ka npogotigi canajɛ cɛ ɲuman k'o da waga k'a k'o da kɔnɔ ja caman bɛ yen o bɛ mobili belebele dakabana ninnu kɔnɔ yan a nafolo sɔrɔli ka gɛlɛn han i b'a fɔ ko bo dunnaw don Cadiri fɔlɔ denmisɛn in b'a fɔ k'Ala k'an kisi k'an sɔn k'an taga larabuw ka bokɛndala ma subhanallah Bokari Traoré walima u ka dantanfɛnw Bokari Traoré ni k'olu ɲaga ka bila maaw la Bokari Traoré ka tila k'u sigi k'a kɛ yɛlɛ ye wa ko de ka d'u ye Bokari Traoré ni waribatigiw Dubaï ko ninnu kɛlen ka Dubaï tɔgɔ tiɲɛ bɛ ka Dubaï buruja ni Dubaï ɲɛmaaw ma wuli k'u jɔ Bokari Traoré ko nin tɛ ɲɛ ɲuman ye Dubaï ma dɛ nin bɛna kɛ sababu ye nin kɔrɔfɔ bɔ ka cun maa kalalaman fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ i tɛ sɔn i ka maa ka taa ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Bokari Traoré nin caman ka voyage b'ale tɔgɔbatigi caman bɛ yen réseau kan Bokari Traoré ko fura bɛna b'u caman ka woro ɲɛmɔ dɛ sabu u bɛ taa min na Dubaï Bokari Traoré ko kun fila t'a la dɛ nafolotigiba minnu bɛ yen n'u bɛ wari muguba ta k'a di miliyɔn 200 Bokari Traoré k'u ta kun filɛ nin ye ayiwa u ta kun bɛɛ filɛ n'an di ye larabu ko fɔ bɛɛ an bɛ diinɛ ko fɔ o don nin ja nɛmɛdenya lamɛnbagaw ka hakɛ to nin ja nɛmɛdenya wale de bɛ yen an bɛ diinɛ baara min kɛ olu b'o kɛ yan an bɛ min kɛ diinɛ la an bɛ siran an bɛ tamakiya olu tɛ siran u tɛ tamakiya min ka di u b'o kɛ Bokari Traoré waati koronna n'o tɛ kuma bɛ kɔfɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Nouvelle Horizon mɔgɔw an b'u fo Buwa Jabate min ye gafe ye fɛn minnu n'o kun sugandi bɛ ka di anw ma ɲɛmaaya bulon fɛ hakili la o minɛn sanni na Bokari Traoré joona joona yan'an bɛ sigiyɔrɔ labila o kuma an bɛ foli ta ni ta ka